So many GMC, আজি মহান ঈশ্বৰৰ কথা পঢ়িলে থাকাটো 1 Peter chapter 2 verse 28, John 3:16, Colossians 3:20, Romans 5:8. 1 Peter 2 verse 2. Kristo jo ami khan laga pura paap ke dina roste joshi ami khan purile thakya taiba aro ami khan asol laga kita aro bi cinta ami khan ami thakya jabu taiba John chapter 3 verse 16. Kile kole परमेश्वर इधर पृथ्वी ला मानव खंडे बिशी भाग पाए इधर निते ताई ताई लाखाले एक छोकरा हजाय के भी बाहर दिसे जुन्दो रखना जुन भी ताई के विश्वास करबो ताई नामुनी के ना किताबे खत्म नंगले लगा जीवन पाए Genesis 2:20 খ্ৰীষ্টৰ লগতে আমি কেবি খ্ৰীষ্টে মৰাইছে হলেবি আমি জিন্দা আছে এতিয়া আমি নহয় হলেবি খ্ৰীষ্ট আমি ভিতৰতে জিন্দা হৈ কেনা আছে আৰু ইটো জীৱন যোনটো আমি মাংসৰ ভিতৰতে জিন্দা হৈ কেনা আছে আমি ঈশ্বৰৰ লগত ঝগড়া ওপৰতে বিশ্বাস কৰি কেনা জিন্দা আছে Jun ami ke moron lage aro ami nimite nijor ke di dise. Romans chapter 5 verse 8. Hoilebi isor dikhai dise. Tai ami khan ke kiman bhal lage aro ami khan ke kiman beshi morom gore. Ami khan laga pap nimite Kristo morse.